ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଳ୍ପନିକ। କାହାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। भुवनेश्वर मुंडा साइन इन आई एम ए वेरी एजुकेटेड पर्सन मो सहित जे लागिबो सब बेले तार जी फाटी जीवो। जय श्री राम। अन्नानी मो सांगरे लागिले एठी दम दरकार। मो सांगरे लागिया को हेले पिच्चारे दम दरकार। अन्नानी गांडी गांडी सकी अन्नानी भड़ भड़ सेकिबी। तू सुन तू केबे मते छोई पारिबो काई ना मो गोटे एजुकेटेड पर्सन। अरे कौन कहलु एजुकेटेड पर्सन सेति भाई रोस्ट मारुचु वीडियो रे। ए तो बहुत सत कथा कहि देला या कथा सुनि मोर जी फाटी गेला। तू जदि मो ऊपर रोस्ट वीडियो बनेबू तो जी सब बेले फाटिबो। अरे मत्स्य मंडल एते कोण आवाज होची जोरे चलो जाइकी देखिबा कोण होची सेठी चलो। अरे तमे माने एते हल्ला कमी करछ मत्स्य मंडल। अरे तमे एठी एते गंडोळ काई करछ मत्स्य मंडल फेमस हवा पाई फेमस हवा पाई। हां सतरे सत्तरे मु भुवनेश्वर मुंडा मु तो पूर्व फेमस थी। अबे तते फेमस करेची मु पुतुल पुतुल भाई मु फेमस करेची मु भुवनेश्वर मुंडा आई एम एजुकेटेड पर्सन। अबे मु तते फेमस करेची। अरे मिछ कथा कमे कहूचु तू तो पुतुल जोगु आका फेमस हेलु समझ रहे हो? हां प्रभु आपण कोन ऊपर रील्स भी देखुचंती? समझ रहे हो? अरे तमे माने तो इंस्टाग्राम चले बारता मु कोन चले पारिबि ना आईफोन। समझ रहे हो ना? आई एम ए वेरी एजुकेटेड पर्सन मोर भी बहुत काम अछि बुझाऊ। मोर भी बहुत काम। अरे प्रभु ये तो पळेला आउरी कोन कम कारनामा होची ना कोन मते मंडल रे कोण होची को आसंतु देखैबी। हां चलंतु देखिबि आसंतु चलंतु प्रभु आसंतु प्रभु हां सही देखंतु ये होची अनटैलेंटेड गाय ताना होची उदित। चलो ता पाखु जिबा आपण देखिबे से केमिति होची चलो तू देखिया। ଟିକେ ନାଚରେ ଯାବେ ମୋ ସାର୍ ଲାଗିଲେ ଜିର ଦମ ବୁଝିଲୁ ବେ। अरे पुआ तू काई एडी मट्ट मंडल सोदुचु सोदिकी इंस्टाग्राम रे रील्स करूचु। ये अनटैलेंटेड गाय उदित आगो ये होचंती प्रभु आकु आगो नमस्कार कर। नमस्कार प्रभु नमस्कार प्रभु। हां हेला जे तमे मते आगो को तमे इंस्टाग्राम रे सब बेले गाली काई दउचो? प्रभु मो गाली देले व्यूज जाउछ मोर सेथे हम गाली दउछी ना मोर नल की कारण मो सेथे में गाली दउछी। देखो मो गाली दे दे बहुत फेमस हे जाउछी सेथे हम गाली दउछी ना। आसो मो एते पैसा रखुची आसो देखियो मो घर देखियो मो घर आसो आसो हे देखंदी प्रभु एटा होछ मोर बड़ घर देखिबो आ थाओ पर देखै की होरे। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ ଦେଖାଉଛି ଆସୁନ ଆସ ଆସ ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ ଘରେ ଚାଲିଛି ଏବେ କଲର କଲର ହେଇଗଲାଣି। ହଁ କଲର କଲର ହେଇଗଲାଣି। No, 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 no. ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ ପକା ହେଇଛି ଏଇଟା ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଆସ ଭିତରେ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଦେଖିଲ ଶୋଧିଲେ କେତେ ଲାଭ ଶୋଧୁଛି ପଇସା କରୁଛି ମୁଁ ଘର କରୁଛି କାର ବି ଅଛି ଇନୋଭା କାର ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ମୋର ନୂଆ ଜାଗର ବି କିଣିଛି ଆସ ଦେଖଉଛି ଆସ ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା ମୋ ଜାଗର ଦେଖିଲ ଶୋଧିଲେ କେତେ ଲାଭ ଦେଖିଲ ଶୋଧିଲେ କେତେ ଲାଭ ବଢ଼ିଆ କାଟ ଦେଖ ମଡେଲଟା କାଟ ହଁ ଏତିକି କାଟ हो पुआ तमे फेमस हुआ आउरी भाइराल हुआ मोर काम अछि ऊपरे मु जाउची। आओ प्रभु नमस्कार। हां औ प्रभु आसंतु आ गोटे लोक पाखु जीवा
ସିଏ ମାନେ ବହୁତ ବ୍ଲଗ ପାଗଳ ଭିଡିଓ ହଉ ପାଇଁ ଚାଲ ବହୁତ ପାଗଳ। ଚାଲ ଚାଲ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛି ବହୁତ ବ୍ଲଗ ପାଗଳା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ ଆପଣ ତ କେବେ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିନଥିବେ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ଫୁଲ ଗଛ No, ଏଇ no, ଦେଖନ୍ତୁ। no, no. ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଫୁଲଟା ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ ଆପଣ ତ କେବେ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିନଥିବେ ଦେଖିଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ କଣ ହଉଛି। ହଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆଉ ଏଗୁରା ଦେଖିପାରିବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ହଉ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହଉ